¡Vamos! Ahora sí que es verdad, chicos. Volumen a tope. Volumen a topísimo. 3 minutos. No le voy a subir. Ahora mismo no se lo voy a subir porque me parece que es una tontería por el momento. Al minuto se lo subo, vale. Porque ya está el venteo. Ya tiene mucho venteo. Pero se les va la resolución, Oye, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? Déjame, este es el programa que yo quiero. Ahora sí, chicos. Aprovechar porque ahora está en Full HD. Y este sí es verdad. El lanzamiento anterior nos trolearon con todas las letras. Quedan 2 minutos, Por favor, que vuele. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber lanzamiento? ¿No va a haber lanzamiento? ¿Va a explotar? ¿No va a explotar? 2 minutos. Bueno, este sí que es bonito. Pero además carga más rápido. Por favor, por favor. Ya, ahora ya se está volviendo loca la gente. Venga, 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 venga. Ahí está. Vale, subo el volumen, Subo el volumen. And we're starting to hear some good news that it looks like winds are not going to hold us up, so there's a good chance we blow right through that 40-second hold. So we're about 1 minute and 20 seconds away. Just walking you through one last time, we're going to see the ahora. Chicos, que queda 1 minuto 16. Before we hit our T0. ¿Qué? ¿Qué creéis? ¿Explotará? ¿No explotará? 13 of the inners, 15 of the ¡1 minuto! ¡Oh! ¡Vamos! Sube el volumen a tope. ¡A tope! Bueno, no, a tope. No, que os quedáis sin oído. Bueno, pues estamos viendo el lanzamiento de esta Starship 3. Es la 3. 50 segundos para su lanzamiento. Por favor, no la liéis. Déjame ver que está todo en Full HD, ¿vale? Sí. Tabulo, tabulo. ¡Buah! ¡Se viene! A ver si hacen cuenta tras ellos. Flight Director Ty Huntington telling the team we are go for launch. So 20 seconds to go. ¡Va, va, va, va! Listen in. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Madre mía, madre mía! ¡Wow! ¡Dios, qué rápido! ¡La puta! ¡Qué rápido vuela! ¡Dios! Aceleró, pero comparado con el anterior que vimos, su madre, Uy, que se va a romper la cámara. ¡Vamos! Esto no es troll, este es de verdad. Todos los motores activos. No, ¿cómo se nota? Y la cámara ya de primera. We are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the Super Heavy booster. Booster and ship, avionics, power and telemetry nominal. Mira qué rápido. Esto va más rápido que un avión, Continuing to get good call out. Ya pilló los más de 1000 kilómetros por hora. Amazing to see all 33 lit up once again. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Qué buenas imágenes! And passing supersonic, so we're now moving faster than the speed of sound. Getting those onboard views from the ship cameras. ¡Buah! Ahora no se le ven los motores, es lo bien que he entendido. ¡Buah! Ahí están. Now the next major milestone is going to be a hot maneuver. Again, we're going to be doing that in just about 90 hay seconds. Diferencia, hay diferencia. We're going to shut down all but the 3 center Raptor engines on Super Heavy.
That'll Por favor. be our MECO, our most engines cut Si off. es And the capaz clamps de que holding the two aterrice, stages esto es together are la going to puta bomba. release. Starship second stage will ignite its Aquí, a engines. partir The de aquí es lo RVACs first. importante. The sea A levels partir de right aquí es lo after that. The sea importante. level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15-degree Mira, el volar angle. vuela de So puta if you're madre. close and we get good tracking, you might be able to see those center right after. 40 So kilómetros ya. those 6 engines will push Starship off of the booster. All right, counting down now. We're going to be coming up right at around the 3-minute mark on that hot staging maneuver. Again, we'll see the booster engines start to shut down. ¡Guau! We'll see ¡Qué three buena! lights go out in the middle, and then we'll see Vale, the engines se va a ignite quedar on ahora ship, sin pushing it combustible. away. O sea, Now ahora we'll tiene que start haber la carrying separación. the ship into space. Booster will start to do its flip and then move Aquí out, tiene que haber la boost back burn, separación. setting it up Vale, aquí for va. eventual splashdown in the Gulf of Mexico. Stage separation. ¡Oh! ¡Wow! ¡Empuja! ¡Vamos, que acelera! ¡Bueno! Confirmed. ¡Qué guapo! Boosters now making its way back, seeing 6 engines ignited on ship. Kate, we got a Starship on its way to space and a booster on the way back to the Gulf. Oh man. ¡Lo consiguieron! ¡Lo sacaron fuera del planeta! From the floor because these views are just stunning. These are live views from ¡Consiguieron sacarla fuera del First stage is planeta! currently ¡Está en performing órbita! ¡Está por orbitar! Good there, news informing us that the second stage or the ship, everything looking good, nominal there. First stage is currently performing the boost back burn, expecting that to last about 1 minute. That boost back burn. ¡Se están apagando los motores! The booster back towards the coast, taking it to a landing in the waters of the Gulf ¡Qué of Mexico. guay! We're only using the super heavy boosters 13 centimeters ¡LOL! out. As whenever they relight, you'll be able to see that in the left bottom corner. Those are the ones Pero that está can perdiendo. go. In other words, El otro, move and la otra change parte está direction, perdiendo, in order to change the thrust to steer the first stage Mimo. back to Earth. Pedazo bicho ahí en el espacio ahora mismo. Mirad por la ventana, no, no vais a poder ver. Incredible views coming to us. Everything is looking good for both the first stage on the left-hand side of your screen or the super heavy booster, as well as on the right-hand El side otro of no your cae, screen. That is Starship, or Que lo we also refer consiguieron to poner that en as the órbita. ship. Si tiran bien, lo consiguen poner en órbita. The boost back ¡Qué burn puta was the locura, first macho! of 2 burns required to return it to Earth. The next one will be the landing burn, where all 13 center engines will initially ignite and then transition into a 3-engine Pero burn mira, to la help ahora slow está- it down. ahora Just está as a reminder acelerando. of the stage 1 test objectives. Pero el otro no le puso una cámara we're para saber lo looking que for está pasando. controlled ascent, which we have so far. Stage separation, which gorgeous. We Qué cruised right through fuerte. it. As ¡Qué well as fuerte! 10.000 kilómetros por hora. good news there telling us LOL! that the path that Starship ¡No! is on, is good. Now Starship's second Se- stage se le is perdió still una de las firing cámaras. its engines, and as you heard, following planned flight path, the ship objectives, we're looking for hot staging again. Ahora cruising through recupera- that. We're looking to demonstrate controlled ascent as well as orbital insertion. Now the bottom right-hand corner of the screen shows the ship. Esta tiene que aterrizar. Keep an eye on those. La de la izquierda tiene que aterrizar y Yep, Kate, like this is just a Whoa. phenomenal test so far. Super Heavy is performing beautifully today. It's on its return. No creo que vaya a in the aterrizar, journey. ¿no? Va a caer en el agua. Ship continuing to burn its 6 engines. Those ¡Qué larger locura, circles, macho! the vacuum ¡Qué engines, locura! The inner circles, the Raptor sea level engines. We're about 30 seconds away. Miércoles. Just under 30 seconds. ¡LOL! From the start of the boost back burn. Excuse me, the landing burn on the booster. You can see the grid fins rotating. ¡Se mueve! The grid fins are guiding us through the atmosphere back towards our splashdown site. Again, No sé qué va a pasar. For a splashdown, a soft splashdown. So for landing burn, we're Va a going ir contra el agua ahora. 13 center engines light.
rapidly bring down the boosters. Va contra el agua. And then just the three. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Splashdown. ¡No me lo creo! Let's see if that'll work. We're getting a few engines. Bueno, ahí no sabemos lo que pasó. ¡Ahí no sabemos lo que pasó! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? It is still something that we're attempting to learn. ¡No! Bueno, lo han conseguido. No se levantaron las losetas. Ship continuing to look nominal with its ascent burn. This burn lasting about 6 minutes. No se levantaron las losetas, chicos. And we're expecting that this burn will end just after T+8 minutes, about a minute from now. No se levantaron las losetas. Congrats to the team. Making it this far is farther than we've gone. Qué bueno. Flight 2. Just wonderful views and great engine performance from the vehicles. ¿Qué cojones? So far, we've hit controlled ascent. We're in the middle of that right now. We demonstrated the hot staging. Kate, as you said, cruised through that. We demonstrated controlled entry of the booster. Mira, pero... A little short of the engine reel. Voy, ahí se podía perder. Now that view that we just had Pero bueno, lo han conseguido, lo han puesto en órbita. There you see it again. This is Uy, ahí hubo un apagado. Starbase. Where vehicle operators are standing by. Now, the next milestone coming up is in less than a minute. At that point, ship will... ¿Y ahora I'm qué? sorry, actually, it already has. Engine cut off. There we go. ¡Vamos! As you heard there, by the call-out and from the crowd behind us... ¡Está en órbita! ¡Está apagado! Starship's 6 Raptor engines have successfully shut ¡Wow, wow, wow, wow! for nominal orbital insertion, which is incredible. Look at these views, Dan. I'm just completely blown away ¡Qué right now. puta salvajada! What a day. Congratulations to the entire SpaceX. ¡Lo consiguieron! This flight pretty much just Esto started. es un paso muy grande, We're farther than we've ever been before. We've got a Starship not just in space, ¿Quién está but llorando? on its coast phase into space. Just to recap where we've come, and it's Mira, only sombra, hay been 9.5 sombra. minutes. How No has sé it por only qué been sombra. 9.5 minutes? We lifted off right on time at 8:25 a.m. We didn't have to hold. Madre at mía, our con lo gate at all. We had bicharraco 33 que es, and y lo 33 consiguieron Raptor poner en engines órbita. open up, and light and get Está us dando through a vuelta, nominal está ascent. dando vuelta. Another successful hot stage. Ahora le All toca a 6 él. engines on the ship propelling us into orbit. We did see what looked like a nominal boost back burn. 10 minutos, And then we did make it all the way to the landing burn this time. Didn't light all the engines that we expected, and we did lose the booster. We'll have to go through the data to figure out exactly what Pero happened. enseñarlo otro, a ver obviously. qué pasó con... So be on the Ahora que lookout vaya... for information Bueno. about that. But wow, a ship in space. We've got a bunch of, as we said, ambitious objectives ahead of us. Adiós, cámara, que... Over the next couple of minutes, no lo sé. pretty much over the next No sé ni cómo va a hour, we're entrar. gonna really, we've got the ship in space. We're now going to take Pero advantage bueno, of this. han conseguido and try and ponerlo ahí learn as much as arriba, possible about some of the other systems, including that first ever Raptor Joder, rebuild in Elon space. Musk. So it's just going to be Elon, incredible. So la has liado, all of that's still to come. The mission just started, but wow, what a liftoff! What a hot stage! What an amazing sight to see Starship there in outer space. I can't believe we're Y esto se lo quiero dedicar a un gran compañero que nos dejó pues, el año pasado, que no me equivoco, a R-Drone, porque si él estuviera ahí, pues estaría viendo esto, increíble. Se lo dedico a él, vale. We're not totally sure what video that we'll get, since that normally comes to us as we overfly ground stations, and we don't have a ton of those along our trajectory. But as we have video, we'll be sure to bring that to you.
Starlink may be able to bring us additional communication paths today that will allow us to talk to Starship through re-entry with no communications blackout. Lo que han conseguido no es tan fácil, ¿eh? Either way, we will be A live saber for todas las all of toneladas que today's van ahí. milestones. No es un And of cohetillo course, when pequeño, you es do un have cohetazo. views, Puerto Rico. El cohete más grande del especially mundo. like the ones that we have now, which I just cannot get over. When we have views, we will be sure to bring those to you live. But no views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes. Pez door is opening. And there we just heard call it that Pez door is opening, so that's great. First test. Yeah. One of our test objectives today is to open and close that Pez door. That's where we will deploy Starlink satellites from in the future. So great news there that that test objective is already underway. So come back here, stick around Tan till nervioso, plus 40 minutes for coverage of Starship's deorbit burn demonstration, followed by its re-entry and what is sure to be an exciting No nos dejes splashdown. así. Venga, reconéctate. No, 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 no. Qué cabrones. Bueno. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Lol! Ese es el interior. ¡Qué puta locura! Y además en Full HD, bueno, como Starlink no les dé potencia, sería malo, ¿eh? Mira, 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 mira. Pero no está nada roto, no hay nada roto dentro. Es acojonante. No rompió nada. Es que parece que se le bajó un poco la resolución, ¿no? No es cosa mía. A ver, yo transmito 5000. Pero esto no sabe cuánto están transmitiendo. Buah, se ven cachitos. Y esta vez no explotó nada. ¡Nada! Ahora lo que tengo que ver es cómo voy a recortar yo todo esto. Lo recorte y le hago el... No sé. A ver qué sale. Buah, es increíble. Pero no hay cámara de fuera. Claro, pero... La altura sigue estando en 2.16. Está en 2.16. ¡Imágenes! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Un bicharraco como ese. Nah, sigue en lo suyo. ¿Qué es esto? ¿Qué metes a la peña ahí? Ahí no sé cuánta gente puede ir dentro. Pero creo que eran 100 personas. Aquí eran 100 personas. Eso es increíble. Machiño, esto es increíble. No voy a poner audio del directo de ellos porque ahora mismo tiene música puesta. Pero fijaros, está orbitando de perlas. Lo malo es que pierde la señal seguido, yo no entiendo. Está perdiendo la señal seguido. Guau, pero 21 minutos, ¿eh? Sí, mirad, ya no está en la altura de antes, ¿eh? Ahora está en 230. Si empieza a bajar, significa que va... A ver, el escudo térmico tendría que funcionar, ¿no? Porque en realidad la estación espacial va orbitando, va cayendo, pero... Chicos, está empezando a caer. Me da la sensación de que ahora sí está empezando a caer. Sí, mirad la altura.
¿Qué tipo de música es esa? ¿Qué tipo de música es esa? Vale, está empezando a caer. Ahora viene lo difícil. Esto se revienta contra el suelo. Bueno, contra el agua. Para saber por dónde está pasando. No tenemos mapa, tenía que tener un GPS. Nosotros por lo menos no tenemos un mapa. Hay un GPS en el medio y ya está, y se puede ver. Pues mira, está volando muy bien. Pero seguramente después lo tenga que recortar y quitar un poquito. 3.000 personas. 3 millones de personas. Todo. Sí, está empezando a caer. Vale, pues pasó media hora ya, del lanzamiento. Increíble. Quiero ver la parte de fuera, enseñar la parte de fuera. Quiero ver la parte de fuera. ¡No! No pongáis eso, poned la parte de fuera. ¿Estáis viendo? ¿Lo visteis? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Yo quiero ver la parte de fuera. Vale, está cayendo, ¿no? Me imagino. Yo creo que lo daré en media hora y lo mandan al suelo. Ah, vale, ahora sí está cayendo, ¿eh? Mira cómo ahora está empezando a caer que se... Pues la imagen de atrás es increíble, macho. Es increíble. Pero algo de combustible le tiene que quedar, ¿eh? Algo de combustible le tiene que quedar. Ay, que la Tierra ahora está por otro lado. Me pasó a mí el otro día en el juego este de las naves. ¿Dónde está el suelo? Se nos va la conexión. ¡Era visto! No, cuando empiece a hacer la caída... no sé si va a haber alguna cámara que pueda pillar la Starship bajando. Pero ahora debería de tener cobertura, ¿eh? O no, bueno. Pero están los satélites muy cerca. ¡Mirar! ¡Lol, macho! ¡Qué imagen más bonita! Buah, eso de... Esta imagen es increíble. Ahí siguen con su música. Vale, ahora se estará posicionando ya, ¿no? Porque fijaros, solo hay una parte que tiene las losetas. La parte derecha tiene losetas, pero la parte izquierda no tiene losetas. La parte izquierda no tiene losetas. No, iba a decir de una punta a la otra de Galicia. Eso está al centro. Desde cerca de Pontevedra hasta Lugo, 200 kilómetros. ¡Ah, qué imagen, tío! Es que es bestial. Pero los motores tienen que estar apagados, ¿no? Es que eso es rarísimo.
Pues no sé, debe... Creo que tenía micromotores. Pequeñitos del todo. No grandes como los que... para el despegue. O sea, sí, que ahí hay algo. Ahí tiene que tener unos mini motores seguro. Como los de la Dragon. Deben de ser esos mismos motores. Pues me toca subirlo 2 veces y después recortarlo. Esto es increíble. Bueno, este no tendría problema. No debería tener problemas, ¿verdad? Porque ya planea, literalmente ahora lo que necesitan es que planee. Y este no va a ser como un cohete normal y corriente. Este necesita planear y bastante. Porque en la reentrada no sé si va a hacer... No sé si va a ir en punta o no. Yo creo que ahora... Mira, ahora ya se empieza a ver más tierra. Ahora se ve más tierra. ¿Dónde está Elon? Yo no he visto a Elon en ningún sitio. Maintaining a continuous communication lock with the satellites on orbit through the wake that Starship leaves behind. Ahora se verá el trabajo. Ahora se verá el trabajo si funciona o no funciona. ¿Quién? ¡Hola, chaval! RTX, cuidado con el RTX. Y vamos. Ah, mira, ahora está de pie. Yeah, that's right. And one of the really primary reasons we want to use Starlink is to just gather as much data as possible. It's been said the data is the payload on one of these. Y el otro también se está viendo, ¿verdad? Where we're putting this flight hardware in a real flight environment, trying to learn about it as much as possible. Oye, pues re-entry is going to be a really critical phase of flight. We really want to know how ahora se viene la zona esta. Las aletas se tienen que mover para frenar el hypersonic re-entry. So if something were to go wrong during this re-entry, we want as many paths as possible to collect that information, that data. Just pues hay tierra ahí, hay tierra. Continually feedback into the Starship program. Oye, each flight. La están controlando, Se me estoy volviendo loco, ya no sé ni dónde está la tierra. Vamos a ponerle volumen. Now, if Starship manages to make it all the way through re-entry, we'll collect valuable data on Starship flying through the Earth's atmosphere at hypersonic speeds, meaning more than 5, or at this point, will be more than 5 times the speed of sound. Now we're watching these live views, HD views by the looks of it, thanks to Starlink. You can see that the flaps there on the ship might be actuating. Ahí. Certainly some. Uy, mira las planchas. Las planchas están empezando a deshacer. Behind Starship. Now, we've already validated Starship's ability to fly and land at subsonic speeds. You might recall those suborbital flights from a few years ago, and you can see those. Buenísima, buenísima. So, getting data on aspects like heating and control while traveling way faster than we did before. Pareciendo que va para arriba, ¿no? Eventually bringing starships back from space. Bueno, no hay muchas pletinas que estén rotas, Las pegaron a conciencia, me cago en la...
re-entry to occur around T plus 49 minutes. So we're getting pretty close here. Guau, como mola lo de la cámara. ¡Hostia! Mira, 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 mira. Part of what you're also seeing is one of the cameras, this onboard view that we have, is Las cámaras se mueven. Starship has front flaps Increíble, and rear macho. flaps in the vehicle. Que las putas cámaras se mueven. Vale, 100 kilómetros. Ahora sí que estamos en el... Mira, 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 mira. This is where the Earth's atmosphere is doing the work to slow us down. ¡Lul! Ahora. ¡Oh, no! ¡Oh, no! We hope to maintain these views throughout. That we're hoping that the plasma field doesn't entirely blanket the entire vehicle. Right now, ahora sí está Starlinks tocando la atmósfera. Le está haciendo efecto. And still capturing the data and the video that we see here. ¡Buah! Shiva, this is just absolutely incredible views. We've never seen. Oye, pues no pierde la señal, es the biggest flying increíble. object ever in space. Absolutely, Kate. Oye, es llamativo. Se está calentando y no está perdiendo la señal. That we did was to get us to orbital velocities, even though we were on a near orbital trajectory. So the heating and the loads that Starship is going through are what it was getting if it were recovering from an orbital mission. And just the fact that we have used through entry, this is incredible. Again, Increíble. And fastest that Starship has ever flown. ¡Bueno! And you can definitely tell by the. Oye, lo está consiguiendo. The heat shield tiles doing their work. We talked about it earlier. ¡Alucino! 600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical que la cámara sigue funcionando. Mission objectives that we were hoping to hit today. We have never, like I said before, this is the fastest and furthest that Starship has ever flown. So this is the first time that we're getting to. Esto es lo que no son capaces de poner en las cámaras de normales. Shield tiles are working together to protect the belly of Starship as it re-enters the Earth's atmosphere. Once again, the atmosphere is doing us a big favor here by. ¡Guau, increíble! The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a braking system for Starship. El sistema está funcionando, macho. The atmosphere. And that's part of the reason why the flaps are so important. We're using the body of Starship and the drag from the atmosphere to es que esta no entra a tanta velocidad como las otras. But you want the vehicle to remain stable. You want those nos heat quedamos sin cámara. pointed down. ¡Nos quedamos sin cámara! So ¡No! the heat of the Earth's atmosphere. Sí, no. ¡Ah! And so that's the purpose that they are serving during the hypersonic phase and then again during the subsonic phase. Absolutely. So like we said, ¡No se ve nada! are being provided by a couple Starlink terminals that are positioned on Starship itself. As that plasma builds, we're hoping that we can bring these views back to you. But you can see the telemetry there on the right-hand side of your screen. If you watch closely, you can see the speed decelerating. Again, that's the friction Buah, que tiene que frenar un of the huevo. atmosphere resulting in this plasma field, or excuse me, the blanket that is potentially blocking the Sí, pero es que tienen las cámaras, por Dios. Back to you if we get them. But right now, for those here, so esas son las losetas, mira. Work on Starship. Pues no se rompieron, ¿eh? There are 18,000 hexagonal heat shields like these. So this one that I Esas son las losetas que utilizaron. Like this is what would be positioned on the flaps of Starship, whereas Shiva has something a little different. Yeah, the one I have would be on the curved surfaces of Starship. I'll just put it in frame here. So we've got these attached at various points around the vehicle. Like you said, Kate, 18,000 of these tiles around. Por favor, que alguien me introduzca un to poco. make sure that the structure hay uno que doesn't se carry all escapó. that thermal load. So we can recover the vehicles eventually and get to rapid reuse on them. They're really lightweight. They sound Suena. a little different than propulsive landing. Aquí están explicando It's cómo... going to be really important. This is an animation of pretty much what we were just watching on actual pero es que tiene que frenar video, mucho. which is pretty Es que este incredible. no cae a plomo. But we go through peak heating. One of the benefits of Esto, today's entre comillas, lo que estaría pasando ahora mismo. closer to what the heating profile will be on just a normal mission when you compare it to our previous flights, which were headed out to Hawaii. We have lost ship 28. So as we were Puedes escucharlos a ellos, pero lost the data a total. couple of minutes ago. We haven't heard from the ship up until this point, and so the team has made the call that ship has been lost. So no splashdown today.
But Qué again, contentísimos it's estáis. incredible to see how Y lo much habéis further hecho. we got this time Sois unos around. cabras. We had a couple Y of lo those habéis ambitious hecho. objectives that you guys were just walking Vale, through esto todo that we're paja, able to take Vamos. advantage of while Lo pondré Starship was in recortado, lo outer subiré space 2 veces flying y lo recorto. over our Porque esto planet es for the paja. very first Para time. los que So no that sabemos was inglés. just really incredible. Obviously, there's a lot to go through. Everyone always wants to know right off the bat what happened. Takes us a little bit of time, but I can assure you as soon as we start finding things Lleva out, una hora y we'll let media, everybody desde que lo know. lanzaron. And I know everybody's Bueno, going to be desde que excited for the comentamos next este one. directo. I mean, as I pointed out in the beginning, there's 4 super heavy boosters either fully stacked or getting stacked right behind me. We've got other ships ready to go as well. So it's going to be a really busy time down here at Starbase as we look to really fly Starship as much as possible, get this vehicle ready to go for all the important things it's got to go do. And with that, we got to say ¡Ey! congratulations to our Quitaron teammates and el... everyone who's supported the Starship program. There's been flames and reds along the way. Pues entonces tocó agua. Tocó agua. We also a big thanks to all of Tocó our agua. customers for your support, and we want to give a big thanks to the people of Cameron County, Texas, for their support. I think after a test like today's, we all deserve some pie. Thanks for watching, and we'll see you next time. ¡Oh! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble! ¡No me lo creo! ¡Buah, chaval! ¡Lo habéis conseguido! Vamos a poner... Bueno, increíble. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Starship, lo habéis conseguido. SpaceX, lo habéis conseguido. Me cago en la, chaval, me cago en la. Increíble. Así que nada, ya voy a cortar por aquí por Kick. Eso es. Y nada, espero que os haya gustado este directo. Lo han conseguido. ¡Lo han conseguido! Venga, chicos, yo me voy a descansar que me hace falta. Venga, nos vemos. Besitos y hasta luego. Chao, chao.